औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो पिछली 3-4 वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया है कि शुगर क्या है, उसके असबाब क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उसके तदारक के लिए हमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ बताने चला हूँ जो बहुत कम आपके नॉलेज में आई होगी इंशाल्लाह। ये शुगर के हवाले से एक ऐसा यूनिक किस्म का फार्मूला है कि जिससे आप घर बैठे बिठाए बग़ैर किसी ग्लूकोमीटर के, बग़ैर किसी शुगर टेस्ट करने वाली स्ट्रिप के या ब्लड टेस्ट के बग़ैर ही आप ये जान सकेंगे कि आप शुगर पेशेंट हैं या नहीं हैं। इसकी वजह क्या हुई है कि जो आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मेरे पास जब ये वीडियोस देखने के बाद जो कमेंट्स आए हैं उनमें इस कदर लोगों के अंदर एक घबराहट और बेचैनी पैदा हो गई जब हमने गैंग्रीन के हवाले से बात की कि शुगर पेशेंट को जो गैंग्रीन हो जाती है, फिर जब हमने बात की कि हार्ट पेशेंट बन जाता है, जब हमने ये बताया कि वो मोतिये का शिकार हो जाता है आँखों के अंदर और फिर नज़र कमज़ोर हो जाती है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब बताई कि वो जो है असाबी तौर पर, सेक्सुअल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, हाफजा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो लोगों ने इस घबराहट में, इस परेशानी में कि ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है तो इसका हम टेस्ट कैसे करवाएं। जिन लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि शुगर है कि नहीं, तो वो कैसे ये जान सकें कि शुगर है या नहीं है हमें। तो इसके लिए जो है ना, मैंने एक बड़ा आसान सा सादा सा फार्मूला बनाया है जिससे आप घर बैठे बिठाए बग़ैर किसी की भी असिस्टेंट के, किसी भी किस्म की कोई जो है ना वो लेबॉर्ट्री के, पैथोलॉजिकली किसी भी किस्म का कोई आप टेस्ट करवाए बगैर आप ये जान सकेंगे कि आप शुगर पेशेंट हैं कि नहीं। आइए हम देखते हैं कि शुगर पेशेंट को, जो शुगर पेशेंट नहीं है, वो कैसे ये जाने कि आया वो शुगर पेशेंट हैं या उनको शुगर होने के चांसेस हैं या नहीं है। इसमें सादा सा फार्मूला है, आपने 5 स्कोर जो है ना वो पूरे करने हैं। अगर आपके अंदर 5 वो नंबर आप हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप शुगर पेशेंट हैं, और अगर आप 4 हैं तो इसका मतलब है कि आप करीब हैं शुगर पेशेंट बनने के, और अगर आपके 3 हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं ये पूरे यकीन से कहता हूँ कि आप शुगर पेशेंट नहीं हैं। तो आइए देखते हैं हम कि शुगर पेशेंट को वो जो अलामत होती हैं वो क्या हैं और वो 4 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिनसे आप जान सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये है कि अपनी एज के बारे में, कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप अपने स्कोर में 0 लिख लें, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप उसमें 1 लिख लें, और अगर आपकी 40 से 50 से ज़्यादा है और 60 से नीचे है, यानी या 60 से ऊपर भी है, तो आप उसमें 2 लिखें। इसका मतलब यह है कि आप या 0 में हैं या 1 में हैं या 2 में हैं। अगली चीज़ जो है, आप देखें कि अगर आपकी ये जो वेस्ट है, पेट की जो मोटाई है आपका कितनी है, अगर आपकी वो 36.5 है, अगर 36.5 इंच है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर जो है वो 1 इसमें इजाफा हो गया है, और अगर इससे कम है तो वो 0 है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 या 0। पिछले में हम मैक्सिमम 2 था और इसमें 1 है। और इसके बाद ये है कि अगर फीमेल है तो फीमेल में ये देखें कि वो 32 है, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 है, और 32 से अबव है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 है। अब मैक्सिमम हमारा स्कोर 3 हो गया है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि अगर फैमिली में आपके शुगर है, वालदा को है, वालिद को है, बहन को है, भाई को है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک اور آپ بڑھا دیں اپنے سکور میں تو یہ آپ کے 4 ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ 0 ہے۔ اور بس ایک آخری بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پچھلے 3 ماہ میں شدید قسم کا کوئی صدمہ پہنچا ہے، کوئی ڈپریشن ہوا ہے، کوئی خوف میں مبتلا رہے ہیں، کوئی نقصان ہوا ہے جس کا آپ کو غم ہے، اور یا کوئی دکھ ایسا پہنچا ہے، کوئی فوتگی کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، اور آپ کی نیند بھی ڈسٹرب رہنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ کے اندر جو ہے وہ ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو پچھلے 3 ماہ میں اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ اپنا سکور میں 1 لکھیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ وہاں 0 لکھ دیں۔ اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ میں نے ٹوٹل 5 چیز جو ہے نا وہ سکور بنائے ہیں۔ اگر 5 میں سے آپ 5 میں ہی ہیں تو آپ جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یا تو یقینی طور پر شوگر پیشنٹ ہیں، اور اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہیں تو یقیناً آپ شوگر پیشنٹ بننے والے ہیں، اور اگر ان میں سے 4 ہے اور یا 3 ہے، 3 پہ ہیں تو 3 پہ ہیں تو آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ انشاءاللہ شوگر پیشنٹ نہیں ہیں، اور آپ اپنی جو ہے روٹین کی لائف گزاریں، اور اپنے آپ کو ہیلدی لائف گزارنے کے لیے سیر کریں، اپنی خوش باش رہیں، اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ لیکن اگر 4 ہے تو آپ اس واک کو، صبح کی سیر کو، اور اپنے جو مٹھائیاں وغیرہ کھانے کی عادت کو کم کر کے اور سیر کو زیادہ کریں تاکہ آپ 4 سے 3 پہ آ سکیں۔ اور اگر آپ 5 پہ ہیں تو خدارہ اپنا خیال کریں۔ شوگر کی جو میں نے نقصانات بتائے ہیں آپ کو، گزشتہ جتنی بھی میری ویڈیوز آئی ہیں ان کے اندر جو اس کی جو میں نے تباہ کاریاں بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ آپ کے اندر آ سکتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو قبل از وقت شوگر سے نہیں بچاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں، سکور آپ کا 5 ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اس کے اوپر موجود ہے ویڈیو پہ، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کلینک جس کا آپ کو ابھی ہم تعارف کروا رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لاہور کے اندر ہیں آپ یا لاہور کے گرد و نواح میں ہیں تو ہمارے اس میں 4 ڈیز جو ہیں اس میں سوموار ہے، منگل ہے، اور جمعرات اور جمعہ ہے۔ اس میں 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک جو ہے، شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک آپ اپوائنٹمنٹ لے کر آپ آئیں۔ ہم آپ کی ڈیٹیل سے ہسٹری لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو اگر حفاظتی تدابیر کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی چھوٹی موٹی میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ دے دیں گے تاکہ فیوچر میں آپ اس مہلک مرض سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز جو گزشتہ تھیں ان کو بھی پسند کیا، لائک کیا، ان پہ کمنٹس دیے اپنے، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ فارمولہ بھی بڑا پسند آیا ہوگا، جس سے آپ گھر بیٹھے ہی بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی ٹیسٹ کے، اور بغیر کسی سے مشورہ کیے آپ خود ہی یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں یا شوگر پیشنٹ بننے والے ہیں یا آپ کو شوگر نہیں ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔